구독, 좋아요, 알림 부터 해주세요. Ooh la la, baby. How much cheese you gonna eat it for lunch? Seriously, like you can just eat like this in one shot? No, maybe not all of it. Without any protein? No. Really? Yeah. That's crazy. Well, it smells really strong, but you know what, baby? I have this one. Which one is smell the worst? What do you think? Yeah, why not? 청국장 burst and cheese. I wanna have an opinion of it. This one smells stronger, deeper. Really less familiar this smell than cheese, you know? But this one is really aggressive. This one. What's the name of it? Marwan. Marwal. Ça, on va vous faire sentir lequel pue le plus, en quel sent le plus fort entre le fromage et ça, c'est de la base de... Non, tu peux pas Ça sent pas là, ça sent rien. 오늘 아침에는 지금 크리스마스 아침인데요. 어저께 너무 과식을 많이 해서 오늘 점심에는 바로 고기를 먹지 않고 치즈와 그다음에 남은 좀 크라탕 이걸 먹으려고 해요. 한국에서 가져온 이 청국장이 있거든요. 과연 이 청국장과 프랑스 치즈 어떤 게 더 강할까요? 한번 우리 프랑스 가족들의 반응을 볼게요. 청국장 냄새와 치즈 냄새의 반응은? C'est du coca. Non, c'est pas pour manger, c'est juste pour savoir est-ce que vous trouvez que ça pue plus que le fromage. C'est de la pâte de soja fermentée. Quoi Ah c'est quoi Ça, franchement? non, c'est rien, c'est pas à manger. You know natto? C'est pas- ça. Ah, Vous ils connaissez essaient le de natto natto. japonais? Same but Korean version. Non mais c'est fermé. Yeah. Vous savez que c'est auto? Ouais. Bah oui. Ça sent pas moins mauvais que le fromage. Moi, je trouve que ça a une différence, c'est acide. Ça sent la levure. C'est vrai, ça va fermenter quoi. Wow. Non, mais you know what? Ça sent la levure. Ah la vache. Mais tu le manges comment? Ok. We can make the soup. It's like when you make like a dough, levure, Okay. a strong smell. Actually, this smells fine. Yeah, it smells fine. Yeah. It's not like Yeah, the traditional one is really strong. Tu Not fais the- quoi avec ça? Des sucres. Non mais c'est pas possible. But you can eat it like this, no? No, I Because don't think natto, so. you eat it like this. For me, the soup it's delicious. And it's really healthy. Mais est-ce que vous savez par c'est contre pas que de la c'est levure. vachement bon pour la santé? Non mais d'accord, vrai. mais qu'est-ce que c'est? La pâte de soja fermentée. Parce que le soja ça sent pas ça. Hein. Sur soja. D'accord. You put all of this in the soup. Yes, yes, we can. On peut faire des tartines avec ça? Allez-y. 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 Ah, pour moi? Let me try them. Bon appétit. I'm gonna bring some. 제가 한국에서 청국장 좀 가져왔거든요. 청국장에 제가 크리스마스 이제 저녁 식사하고 남은 굴이 좀 있어요. 굴을 좀 넣어서 굴 청국장이랑 감자를 한번 준비해 보려고 해요. 과연 프랑스 가족의 반응은 어떨까요? 아빠 나 배고파요. 제가 뭐 줄까요, 이설이? 잡지, 원장 사과랑 무이한겨. 나는 육분볼, 난 친구야. 이설이 공주야? 공주를 해봐. 공주. 이거. 이게 뭔데? 왕쟁이 뽀뽀하는 건데? 아빠랑 뽀뽀할까? 뽀뽀. 아빠 사랑해. 나도 사랑해요. 사과랑 무이한. 알았어, 사과 오렌지라고 그려줄게. 이런이 앉을 수가 있냐? 청국장이 이렇게 나와요 요즘에. 아우 냄새가 이게 어우 좋은데요? 이게 그래도 시골에서 먹는 청국장 그 향까지는 안 나는 것 같아요. 중국 마트에선 두부, 한국산 두부는 없었어요. 한국산 두부보다 훨씬 좀 부드러운 것 같아요. 마늘도 여기다가 굴을 까고 남은 물. 국물이 아주 시원해질 거예요. 이렇게 넣으면은 굴은 제일 마지막에. 자, 이제 팔팔 끓이기만 하면 됩니다. 냄새 벌써 올라오는데요. 어우, 이 프랑스 집에 청국장 냄새가 알큰하게 올라옵니다. 맛을 한번 볼까요? 그럴듯한데요? 이게 좀 바글바글 끓이면서 간을 맞추면 될 것 같아요. 아유, 지금 이게 완전 바글바글 끓고 있습니다. 집 전체에다가 지금 청국장 냄새가, 이야, 조금 칼칼하게 고춧가루 좀 넣어야겠어요. 새우젓 간을 맞출 때 기가 막히죠, 이게. The twin door. This my mom she open all the window. Oh, ça sent bon, it smells good. Hein. C'est quoi cette odeur? C'est des chaussettes? She smell all the socks after running. What is this now? That's 청국장, baby. Me, you know how much I like it, but not the smell. They open the window, really? The guy they run away with you. The guy are dressing up the
청국장 향기 때문에 잠깐 아이들을 데리고 밖에 나간다고 하시네요. 청국장은 잘 돼가고 있습니다. 아 냄새가 진짜 온 집안 가득 이 청국장 냄새가 퍼지고 있네요. 아이들 신발 신고 나가고 있고요. 이설이는 괜찮습니다. 온 집안 환기시키고 있어요. 이게 진정한 한국의 힘 아니겠습니까? 저희는 계속 준비해 볼게요. 전분이 따로 없어가지고 위에 있는 물은 버리고 전분기만 해가지고 쓸 거거든요. 지금 간판이 없어가지고 채로 다 쳐놓고요. 걱정마 이거라. 진간장 3에 식초 2, 그 다음에 설탕 1, 그 다음 물 하나. 이제 팔팔 끓고 있는데 이제 굴을 한번 넣어보겠습니다. 빠글빠글 지금 끓고 있습니다. 국물 맛 좋고요. Vous êtes prêts? 왜? Ok, oui. Aujourd'hui, on va découvrir un nouveau plat. C'est une soupe de soja, de pâte de soja fermentée. D'accord. Et ça, ce sont des galettes de pommes de terre grillées. Donc, en général, ça, on les mange en Corée quand il pleut beaucoup, avec un alcool de riz. Et en fait, comme c'est grillé à l'huile, les gouttes de l'huile, ça rappelle le son de la pluie. Donc les Coréens, ils mangent en général ça. Écoutez, je vais ouvrir. Bon, vous allez peut-être être un peu surpris par l'odeur parce que ça sent très mauvais, comme le fromage. Bah, c'est fermenté, donc ça sent pas très bon. Mais le goût, il est super bon. D'aspect, Ça sent très fort. d'aspect, c'est pas très C'est ragoûtant. Donc horrible. dedans, on a rajouté du poireau, du tofu, des pommes de terre, des légumes. Oh my god, 냄새나. Mais attendez, il y a un truc qui est très bien dans cette soupe. Elle pue, mais c'est de la superfood. Plein de probiotiques, d'énergie, de fer, etc. Donc c'est quand même ultra bon pour la tes santé. vitamines. Quelqu'un qui a du mal pour la digestion, bah ça c'est le super aliment qu'il lui faut. Je peux pas. Ok, qui commence? Maman. Les dames d'abord. Et il a ajouté des huîtres dedans. Ah, Qu'il avait ouvert, qu'il avait gardé dans le bio, etc. Non, moi je vais vraiment manger, j'adore ça. Ça, par contre, c'est trop bon, ça, j'ai déjà goûté. Ça, c'est incroyable. Ça. C'est d'abord, vous commencez, vous? Ok, venez, on prend tous une cuillère en même temps. Comme ça, il n'y a pas de. 1, 2, 3. Actually, what's good, huh? Really? It's great, really? It's better than what you Ouais, thought? it's better. The taste doesn't follow. The smell doesn't follow the taste. Ouais, know, ça, right? on va l'odeur, en vrai, ça Ouais. va. Franchement, c'est... It is actually. It's permanent. So. quand on goûte, c'est mieux. Ouais. Là, c'est beaucoup mieux quand on mange. Quand on mange, on oublie l'odeur. Moi je n'oublie pas l'odeur, mais le goût est bon. Non, c'est vrai. C'est Except the oyster. c'est pas mal. Soja c'est déplaisant, bon, hein. ça c'est bien. Non, Non, ça va. justement, c'est Non, bien. Non, c'est super non, bien. une fois qu'on mange, hein, Walid, une fois qu'on mange, c'est mieux. Hein. Après, I really like it. We really like it? C'est résistant. Yeah. It's really healthy, Walid. En tout cas, c'est riche. Ouais. Il y a plein de choses dedans. c'est riche, c'est réconfortant. Ouais. Des fois, il rentre du table, j'ai pas fait à manger, je me fais ça. Ah oui, Tu Ça, prends ça, des ça, œufs. ça, ça, ça. Alors attends, ouais, mais en fait c'est frit, un peu frit, tu mets du riz et tu mets la sauce très piquante. Just un peu. Ah oui, d'accord. Oui. Ça y est, j'ai compris. Je trempe dedans. Oui, exactement. Non, ça fait bon. Ça, c'est trop bon, ça. Les piments. Et ça, Ouais. Ouais, c'est bon, ça. ça c'est vraiment très Bien bon. entendu. Ah bon? Tout, même le riz. Ah ouais? Je n'ai pas mal. Youssef il veut que tout le monde teste. I told you so. Oh my god. If you ever find potato starch, it's going to be even more crispier. Put the cornstarch, but usually potato starch works better. It's really, really good. Yeah, I have no doubt actually. Kind of food. Exactly, exactly. Yeah, but it's better. You think so? Ah, yeah. I could eat comme ça dans la vie. Ouais, c'est clair. Non, vraiment, That's good to hear that. On va dire que c'est la 피자 이거 너무 매워 너 먹기에 먹으면 혀 따가 qu'elle a fait. C'était très très Mais bon. là, les débuts. Vraiment. Ça, Très la sauce- ça c'était spécial. Hein. Mm. C'était spécial. Au début, ça donne envie de vomir l'odeur. Hein. I must say, there's a Korean who doesn't like it all. L'odeur, c'est l'odeur. Hein. Mais c'est bien de goûter quand même. C'est bien de voir ce que c'est. Just- Oh, il C'est sonne ça. bien. I'm pretty sure, like, if you're sick Mhm. and you eat this, you must feel
comforting food. Yeah, Yeah. comforting. Yeah, it's really healthy. Yeah, a little. Alors en conclusion, qu'est-ce que vous en pensez? En conclusion, moi j'adore cette Ah, soupe, ça je va. trouve qu'elles sont très mauvais. Et j'adore les samjajon. Faut pas en manger souvent parce que c'est ultra gras. Et toi, Walid? Oui, I'm really Moi, j'ai jamais mangé ça. Ah bon? Moi, je suis vraiment très difficile. I'm really surprised at how much you can eat actually. You finished 2 bowls of the soup, so. Mais non, really, it's like really good. Donc au final, c'est une belle expérience quand même. Merci à nous. Merci beaucoup. Merci à nous. Merci beaucoup. Merci. Thank you very much, guys. On a la Deux. Mais il faut